যে আপনারা এখানে এই যে বাবা বজরংবলী যে প্রতিষ্ঠা করলেন কি উদ্দেশ্যে? একটা মারা গিয়েছিল, হনুমান মারা গিয়েছিল, ওটা এখানে করেছিলাম। তা আমরা ধূপ তো দিতাম প্রতিদিন, তারপর আমরা সব কিছু আদায় করে পরে আপনার নামটা কি যেন? আমার নাম গৌরব। মানে মোটামুটি আপনারা পুরো কমিটি থেকে এটা করছেন, মানে গ্রামে ছিল? এটা 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 আমাদের কোন গ্রাম যেন পড়ছে? এটা আমাদের কোন গ্রাম যেন পড়ছে? এটা মরিচকোটা গ্রাম। মরিচকোটা গ্রাম। মরিচকোটা গ্রাম। খিচুড়ির আয়োজন আছে। এটা কি খিচুড়ি আয়োজন আছে সন্ধ্যাবেলায়। খিচুড়ি আছে, সবজি আছে, চাটনি আছে, পাঁপড় আছে, পায়েস আছে, বোঁদা আছে, জল আছে। মানে এটা সার্বজনিকভাবে আপনারা করছেন? হ্যাঁ, নিজেরা পুরো গ্রামে। ये मंदिर आज प्रतिष्ठित हो रहा है। आपका बजरंगबली 2-3 साल पहले ये वो मेरा बजरंगबली यहाँ मैंने देहर आ गए थे। इसी कारण से बंगाल का बाबा चंद्रचूड़ मंदिर बाईपास के अंदर ये मंदिर हम लोग को प्रतिष्ठित कर रहा है। कि ग्राम का नाम? ये गांव है मरीचकटा, वेस्ट बंगाल का। ये बाबा चंद्रचूड़ का जस्ट आपको राइट साइड में चंद्रचूड़ मोड़ में ये बाबा बजरंगबली का प्रतिष्ठा कर रहा है। पूरे गांव का जितना सदस्यगण लड़का लोग मिलके ये काम कर रहा है। ये सार्वजनिक कर रहा है कि बाबा मंदिर के लिए प्रतिष्ठित कर रहा है।